बहुत कुछ मन भी घुचबे फले बहुत कुछ मन भी मा होनी घुचबे झड़ा भी लागु छी सबु बाटी मेजी टुकी पिला मन को लाई केन लोग खाना खेले थीता तोरा ना होती ना पर लागु बसी नहीं तोरा ना खाना घुचरा भी नहीं आसे हो बाटे होगी तो जुजा मार घोड़े पेन कहाँ फेंकले रे हाँ मोही केते साला है केते नोस्टे आटी पड़ी ही करानी चा रो तू करू जा रो मैं बोलती रे तू करबी तोर बार दिनर पता कहूछु तू मुतला पेंडे में है दादा बढ़िया हुआ रो वर्षा हुआ सारा तोर बुआ करबा कोला लेटरिंग घर नहीं दलार हमरा लेटरिंग दीचे सरकार लेटरिंग दी थिला जान चिकनी केनता साला है 2 फुटिया लेटरिंग 2 फुटिया खालो नहीं कोड़ी दी चिकन ए तो मोर पीला फुटे पूरा हो गया पूरे गला पूरा लाके तोर मेजी पूरा सोला हुनिए ओ नो अरे सोला रो खेला दादा खून कर दे रो फोन करसी खेला दादा के ए फोन कर तू खेला कर दे रो खेला दादा के मुंडा के फोन कर क्या करबा जा फोन कर हेलो खेला दादा अरे दादा लग से पुलिस मार देखो रे फोन আসলো রে दादा दादा मार बेस्ट हेलो কি হবে তোকে পিটবার সাহস করছে হ্যাঁ মোর আদমি কে তোকে পিটবার সাহস করলা হ্যাঁ খেলা দাদা নেই পিটবার খালি মারুছে কোন টিকা দিয়ে দিয়েছে দাদা আসো জলদি জলদি এই লোক আসো কানা রে আমারা কি করা হবে আমরা দিলে আমানে না দা এ মোর রথ রেডি কল রে রথ তোমার লাগি ঘোড়া भी रेडी আছে না দা চলো বেটা চল ধরো ধরো ভাই ধরো চলো दादा सुन आगे हवा तुम्हें कौन आगे उठो ना छोटा दादा और जीवा थोड़ा फर्क है ए रखो जल्दी ओके से बैठो দাদার রথ হইতে ওজন এটা ঘোড়া পড়া রাখ চলা मुके करछि ताके दादा दादा तुम के केनता सब लोग जुआर करूछन हो करबे ना सेदिन 100 टाका दितिली मत पीबा के 200 टाका दितिली तास खेलबा के और 5 टाका दितिली धिंगा खाबा आगे देखा मुके देखा सब लोग टे मांस सब कांदा देखो 5-10 टाका दितिला कि तार चला मन के कोई बोलु छी अडबा केते टाका दितिला कि दादा किन बार जुछ कि हरगर नैटा दादा इटा सफा करी जुछन से बाटे हगला गो मन के के नहीं तो वो जिन मना हगु चौक रास्ता ने से मन के सफा करी जुछ ओहो कड़ा जुआरो दादा जा
জোয়ার দা জোয়ার ই মারলা দাদা না কি মারলো তুই খেড়া দেয় তুই তো আমার লেট্রিন খাল করে আসছিলি কাজে মুই গেছে সেটা মোর ভাই লেফিং খাল মনে করি বলছি কেনটা হ্যাঁ যে আমার পিলাক তুই কাকা টচ করলু ই মোর রং গড়ু গুলো হবি আসছিলি মোর রং গড়ু কাকা দি ফিরবা ঠিক বা অলবো তোকে কে রাস্তা তোরান ছাড়া বস বললা রাস্তা তোরানি হবি যেটা তুই তোর বুয়ার জায়গা রকি চুই হবি দিবি সরকার লেফিং দিছে এটা আগে কইলি না আর দাদা দাদা আমার বন্ধু তিন হাতি লাইক বড় কানকে লাত মার দিলি দাদা খুব এই তাকে বজাও দাদা বজাও তাকে মানে কি আর রাস্তায় দাঁড়ানি বসবো দেখুছ মোর হালত কেনটা পিটি যাচ্ছে বুয়া মুই আর কেবে নি হবে না রোডে না বুয়া দেখুছ তো রাস্তা না ঝড়া বসলে কান্তা হয়েছে পরিণাম সবু লোককে কইছে জি নবী রাস্তা তোরান ঝড়া বসছে তার রঙ্গড়ুকে লাত মারি করে ফিকি দিও কা বলছো রাইট রাইট সবু লোক নিজের লেফিং না ঝড়া বসছে সন্তু আর রাস্তা তোর নেই হগো আয়া মানে আমার এই ভিডিও যদি ভাল লাগলা বেলে লাইক করবাটা নেই ভুলবে আর সাবস্ক্রাইব আর কমেন্ট তো শিওর করবে আপন মানকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আর হ্যাঁ হ্যাঁ সে ঘন্টি বজাওটা নেই ভুলবে हम करी चपे की ना